And Recording in progress. I'm forgetting it. Gracias, Pastor Nahum, muchas gracias. Muy bien, pastores, pues vamos a tomar la clase. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Vamos a tomar la clase. Nuestro pastor Pablo ahora está en un entrenamiento en este horario junto con el pastor Han. Así es que vamos a tomar la clase con otro pastor que enseguida nos va a presentar nuestro pastor Cristian, que es nuestro traductor de Perú. Así es que vamos a poner atención y también quiero recordarles, hermano, que las clases siguen siendo los viernes, aunque estemos de vacaciones de seminario ahorita. Y el primer lunes de septiembre, que sería el 6 de septiembre, comenzamos, hermano, una vez más el segundo semestre, por favor. Así es que vamos a tomar la clase esta tarde en el nombre de Jesús y gracias por estar conectados. Bendiciones. Adelante, Pastor Cristian. Amén, pastor. Muchas gracias. Vamos a comenzar las clases con el pastor Park. 박 목사님이 지금 시작하시면 됩니다. 오케이. 오늘 성경 본문 말씀은 마가복음 3장 15절 한 절만 보겠습니다. Vamos a ver Marcos 3:15. Solamente vamos a ver un texto bíblico, Marcos 3:15. 읽을까요, 목사님? 예, 찾으시면 읽어주세요. Se lo voy a leer. Marcos 3:15, la palabra de Dios dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. 오늘 우리 파울로 리 목사님 통해서 영적 전쟁에 대해서 말씀을 전해주라고 부탁을 받았습니다. Y hoy el pastor Pablo me ha dado las indicaciones para que les pueda hablar acerca de lo que es la guerra espiritual. 뭐 어쩌면 당연한 내용을 전달하는 것 같습니다. Y me parece que es un contenido bastante obvio. 특별히 우리 사우스 아메리카의 이런 영적 사실과 영적 전쟁이 되어야 사역도 순조롭게 될 것 같습니다. Porque es obvio, porque en Latinoamérica los pastores tienen que saber cómo hacer la batalla espiritual y para que puedan tener unos buenos ministerios. 영적 전쟁을 하기 위해서는 상대 대적을 우리가 잘 알고 있어야 됩니다. Y para poder hacer la batalla espiritual tenemos que conocer a nuestro enemigo, a nuestro contrincante. 도대체 우리의 대적이 누군가? Entonces, ¿quién será nuestro enemigo? 사람인가 아니면 마귀인가? ¿Será las personas o será los demonios? 이 부분이 이제 분명하지 않으면 교회가 잘 안 돼요. 왜냐하면 사탄이 교회 안에 들어와서 사람들을 통해서 움직이기 때문에 이 부분을 분명히 알고 있어요. Y si no conocemos esto, va a ser bastante difícil poder hacer nuestros ministerios porque Satanás va a entrar en la iglesia y va a querer engañar a las personas. 그리고 이 영적 싸움의 대상을 알아야 다른 종교와의 영적 전쟁에서 승리합니다. Y tenemos que saber quién es nuestro contrincante para que podamos hacer correctamente la batalla espiritual. 그러면 이 마귀란 존재가 어떤 존재인가? ¿Y qué tipo de ser es el diablo? 마귀는 하나님이 창조한 피조물인 천사였습니다. Y el diablo era un ángel que Dios creó. 그 어느 순간 하나님 되려고 하는 순간 타락해서 하늘나라에서 쫓겨서 이 땅에 이 지구에 지금 있는 거예요. Pero se rebeló ante Dios y fue echado fuera del reino de los cielos y fue echado a esta tierra, a este mundo. 쫓겨날 때 혼자 쫓겨난 게 아니라 그룹을 만들어서 하나님께 대적이기 때문에 같이 쫓겨난. Y no fue echado solo, sino juntamente con muchos otros ángeles que quisieron rebelarse también. 그래서 이제 죄의 최초의 시초가 누구냐 하면 바로 타락한 천사인 마귀와 그의 그룹들입니다. Entonces, el
el diablo es aquel que desde el principio se rebeló ante Dios. 이 마귀가 하는 특징이 뭐냐 도대체? Entonces, ¿cuál es la característica de Satanás? 죄를 짓도록 만들어요. Hace que las personas caigan en pecado. 죄라 하면 하나님을 믿지 않는 걸 보고 죄라 합니다. Y por eso es que las personas caen en pecado. 그래서 말씀을 잘 알고 있어야 마귀를 상대할 수 있습니다. Y tenemos que conocer bien la palabra para poder hacer frente al diablo. 이거는 신자들이 지금 마귀와의 전쟁을 하는 데 있어서 어떻게 해야 되냐? 말씀 진리를 가지고 합니다. Las personas que conocen la palabra pueden recibir sanidad mediante la palabra. 이 신자들에게는 마귀는 비슷하게 속입니다. Y lo que Satanás muchas veces quiere hacer es engañar a las personas con cosas que parecieran la palabra. 그래서 영적 싸움에 이기기 위해서는 먼저 나 자신이 그리스도 말씀에 분명하게 갖고 있어요. Por eso tengo que tener mi identidad en Cristo para no ser engañado por este ser llamado Satanás. 내가 영적 전쟁을 하기 전에 나 자신부터 영적 전쟁에 승리해. Por eso, lo primero que yo puedo hacer es conocerme a mí mismo. ¿Quién soy yo como un ser espiritual? 구원받은 하나님 자녀에게 비슷한 말씀을 가지고 속입니다. Porque podemos recibir alguna palabra similar así, porque somos hijos de Dios también. 그래서 여러분이 성경 66권의 말씀을 분명히 갖고 있어요. Tenemos que tener la palabra de los 66 libros de la Biblia en nuestras vidas. 성경 66권의 말씀의 키가 뭐냐 도대체? ¿Y cuál es la clave de los 66 libros de la Biblia? 예수 그리스도에 대한 말씀. Es la palabra de Cristo. 히브리서 1장에 보니까 그분이 누구냐면 모든 피조물을 창조한 창조주 하나님이지. Es Dios quien ha hecho toda la creación. 그분은 지금도 말씀으로 모든 만물을 붙잡고 있다 그랬어요. 히브리서 1장 3절. Y hasta ahora Él sigue obrando, como dice en Hebreos también, Él sigue obrando mediante la palabra en todas las cosas. 그분은 죄를 대속해 주신 분이라고 했어요. Y Él también es aquel que nos quita el pecado. 지금도 그분은 하늘 보좌 우편에 앉아 계셔서 모든 우주 만물을 말씀으로 움직이고 계십니다. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y está gobernando todo mediante su palabra. 일단 신자들의 모든 문제에 대한 답이 뭐냐? 그게 바로 하나님 되신 예수 그리스도입니다. Jesucristo es la solución, la respuesta a todos los problemas del ser humano. 이 마귀는 첫 번째 이것부터 희미하게 만들어요. Y Satanás, él sabía esto también desde un principio. 예수 그리스도가 하나님이고 창조주고 심판주고 통치자인데 여기서 벗어나게 만들어요. Pero muchas veces Satanás quiere arrebatarnos esto. 예수 그리스도는 통치자입니다. Jesucristo es aquel que gobierna. 예수 그리스도는 창조주십니다. Jesucristo es el creador. 예수 그리스도는 심판자이십니다. Jesucristo es el juez. 예수 그리스도는 지금도 어떻게 우주 만물을 움직이냐? 말씀을 가지고 우주 만물을 통치하고 있어요. ¿Y cómo es que Jesucristo todavía sigue haciendo todo esto? Mediante su palabra. 가장 먼저 신자들의 모든 문제, 모든 상황, 모든 사건을 말씀으로 확인하셔요. Y Él confirma todo, evento, situación, circunstancia, mediante su palabra. 이 마귀는 문제, 사건, 환경을 가지고 말씀을 보지 못하고 그 속에 빠지게 만들어요. Pero lo que Satanás hace es que mediante toda situación, evento o circunstancia que sucede, hace que nos perdamos en eso. 예수님은 지금도 모든 만물을 말씀으로 붙잡고 있기 때문에 우리는 문제, 사건, 위기 속에 말씀을 확인하는 게 그게 방법이에요. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es confirmar la palabra de Dios mediante todo evento, situación o circunstancia.
내가 누구냐? 나의 능력과 나의 어떤 모습을 보는 게 아니라 말씀으로 나를 봐야 내가 하나님 자녀라는 사실을 알게 됩니다. Tienen que entender que yo soy un hijo de Dios y que tengo que aferrarme a la palabra en cada evento, situación o circunstancia. 그 나는 무엇을 위해 살아갈 것인가? 그건 말씀을 통해서 내가 확인해요. ¿Y para qué estoy viviendo? Pues eso tengo que confirmarlo mediante la palabra de Dios. 하나님의 자녀는 하나님의 말씀을 따라 살아갑니다. El Hijo de Dios vive siguiendo la palabra de Dios. 예. 어떤 부모가 있으면 자녀가 있잖아요. 이 자녀는 부모가 책임지는 거예요. Y cuando vemos a los padres que tienen hijos, los padres son responsables de los hijos. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 되기 때문에 하나님이 우리의 전 인생을 영원토록 책임지시는 거예요. Porque Él es aquel que es responsable por nosotros eternamente. 여러분 그것부터 분명히 말씀으로 나를 보셔야 돼요. Eso tenemos que tenerlo siempre como algo absoluto en nuestras vidas. 그 우리는 나의 능력으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 능력으로 살아갑니다. Nosotros no vivimos por nuestras fuerzas, vivimos por el poder y la fuerza de Dios. 그래서 우리가 기도할 때 하나님 성령이 능력으로 역사하시고 Por eso cuando oramos tenemos que pedir que Dios obre poderosamente por su Espíritu Santo. 우리는 나의 뜻을 따라 살아가는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라 살아가는 하나님 자녀입니다. No vivimos para buscar nuestra voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios. 그래서 여러분들은 나 자신을 볼 때 말씀으로 나를 보셔야 예수님과 통하는 사람입니다. Entonces vivimos nosotros por la palabra y si vivimos de esa manera, Cristo gobierna nuestras vidas. 그래서 교회 통해서 주시는 말씀이 중요합니다. Y por eso esto es importante que se dé dentro de las iglesias. 자, 그러면 이제 나는 영적 싸움을 나 자신과의 말씀으로 영적 싸움을 합니다. Ahora, mediante la batalla espiritual, puedo yo aferrarme a la palabra. 자, 그러면 불신자들을 사로잡고 있는 사탄은 어떻게 지금도 역사하고 있는가? Pero ¿cómo está obrando Satanás en la vida de los no creyentes? 요한복음에 보면은 사탄이 이 세상 임금이라고 그래요. 킹이라고, 프린세스라고. Y cuando vemos en Juan, dice que él es el príncipe de este mundo, en Juan. 예수 그리스도로 말미암아 권세는 무너졌는데 신자들에게는 속임으로 찾아오고 불신자들에게 여전히 권세를 가지고 움직입니다. Y es quebrantado completamente su potestad. Sin embargo, lo que hace a los creyentes es puede engañar y como a los no lo que hace a los no creyentes es que los tiene atrapados. 그 하나님의 자녀들에게는 마귀와 사탄을 귀신을 꺾을 수 있는 권세를 또 주었어요. Pero Dios ha dado la autoridad para poder quebrantar todos los engaños, artimañas de Satanás. 이게 이제 여러분들이 알고 있어야 전도 선교를 할 수가 있습니다. Y esto deben saberlo para que puedan hacer el evangelismo y las misiones. 왜냐하면 내 대상, 적이 누군지를 알아야 되고 거기에 따라 하나님 내게 권세와 권능을 줬다는 걸 알아야 영적 싸움이 시작이 돼요. Porque de esa manera conozco quién es mi enemigo y voy a conocer que tengo autoridad para poder quebrantarlo. 특별히 이제 가장 첫 번째 이 사탄은 눈에 보이는 종교, 우상을 통해서 역사를 합니다. Y Satanás siempre va a estar obrando mediante la idolatría o la religiosidad o las religiones. 여러분 지역에 이 크리스찬 종교가 아닌 다른 종교들을 통해서 사탄과 귀신이 역사를 합니다. Y en sus alrededores quizás hay personas que están siendo engañados por algún tipo de religión que no es el cristianismo. 고린도전서 10장 20절에 보니까 이방인들이 하는 예배는 귀신에게 한다 그랬어요. Si vemos 1 Corintios 10:20, dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. 그러면서 귀신과 서로 교접한다. 서로 귀신과 이게 연결된다. 접한다 그랬어요. Y de esa manera es que ya todos ellos están siendo juzgados. 우리는 예배에
예배하게 되면은 성령이 우리에게 임하잖아요. Y mediante el culto nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, 근데 예수 없는 사람들이 예배하는 것은 마귀와 귀신에게 하는 것이고 그때 귀신이 역사를 하죠. pero aquel que no tiene a Cristo en su vida no puede dar culto y por eso son llenos de demonios. 여러분 살고 있는 그 지역의 우상과 종교를 보시고 그부터 이제 영적 전쟁이 시작돼요. Y cuando ustedes ven esto que sucede alrededor de donde viven, van a poder comenzar entonces la batalla espiritual. 특별히 이제 남미 사우스 아메리카는 캐톨릭이 영적으로 사로잡고 있어요. Especialmente en Latinoamérica, es donde hay tanta idolatría. 그리고 그 나라에 원래부터 가지고 있던 종교가 있습니다. Y también están las religiones que desde hace mucho tiempo están en ese país. 그걸 보고 이제 토속 종교로 하는데요. 그거 귀신 성기입니다. Puede ser las religiones tradicionales, pero todo eso son religiones demoníacas. 카톨릭도 마찬가지입니다. Igual es el catolicismo. 예수를 믿음으로 구원을 받는 게 아니고 행위로 구원을 받는 것이고 구원 받는지 안 받는지 자기는 잘 모르겠다. Y porque allí la salvación no es mediante Jesucristo, es mediante tus obras. Y eso es lo que enfatizan. 마리아는 죄가 없다고 로마 교황청에서 이미 발표를 했어요. Ellos piensan que María no tiene ningún pecado, que ella nació sin pecado. 죄가 없는 분은 예수님 하나님밖에 없습니다. Aquel que no tiene pecado, el único es Dios, es Jesús. 그런 식으로 하나님 말씀을 어스트레이해서 비껴나가게 해서 귀신이 역사하는 거예요. Y de esa manera así están obrando los demonios en Latinoamérica. 그들이 모여서 기도할 때 그 지역에 역사하고 있는 사탄과 귀신들이 역사를 하기 시작해요. Así, de esa manera, Satanás está obrando en la vida de las personas. 그러면 어떤 일이 발생되냐? Entonces, ¿qué tipo de obra se va a levantar? 사탄의 역사, 귀신의 역사로 사람들을 멘탈로 육신적으로 사로잡게 돼 있어요. Y de esa manera está Satanás atacando y haciendo que las personas estén mentalmente afligidas. 여러분 그거를 일단 알고 있어야 돼요. Entonces, primero, eso es lo que tienen que saber. 그리고 예수 그리스도를 믿는 종교 아닌 모든 종교는 귀신을 섬기는 거예요. Y todo lo que no es adoración a Jesús es adoración a los demonios. 몰몬도 마찬가지고요. 여호와의 증인도 마찬가지고요. 무슬림도 De tal manera- 마찬가지고 주다이즘, 유대교도 마찬가지. 모든 이 종교는 귀신 섬깁니다. De tal manera es el mormonismo o los testigos de Jehová o el catolicismo o también los judíos. Todo es, fuera de Cristo, es adoración a demonios. 부디즘, 불교도 마찬가지. Igual que el budismo. 남미는 명상을 하는지 모르겠어요. 미국은 명상을 많이 합니다. No sé si en Latinoamérica hacen lo que es la meditación trascendental, pero en Estados Unidos hacen mucho la meditación trascendental. 명상은 종교가 아니라고 합니다. Ellos dicen que no son una religión, la meditación trascendental. 그러니까 나를 비우는 거예요. Dicen, es vaciarme, es tener un vacío en mí mismo. 그리고 우주의 모든 길을 내 안으로 끌어당기는 거예요. Y dicen que estoy buscando un camino en mí mismo. 그게 이제 귀신 들리게 만. Pero entonces esos son demonios, pues. 여러분들이 이제 영적 싸움을 하기 위해서는 사탄이 여러분 지역에 가장 우상 종교 명성을 가지고 어떻게 역사하는지를 알아야 싸움이 시작. Por eso deben saber ustedes qué tipo de obras están levantándose para que puedan hacer la batalla espiritual, cómo obran los demonios. 그래서 여러분 지역에 특정한 종교가 있다. 그게 예배가 드려지고 기도가 되어진다. 완전 사탄과 귀신의 역사가 그 지역을 사로잡고 있습니다. Y entonces de esa manera van a ver cómo Satanás está obrando en sus propias regiones. 또 특정한 종교가 들어가지 않아도 이 남미에 원래부터
오랫동안 가지고 있던 그 종교도 귀신 숭배입니다. O quizás no hay algún tipo de religión específica, pero puede haber algún tipo de religión que ha estado allí por mucho tiempo. 에, 이 고린도후서 4장 4절 5절 보면은 이 믿지 않는 사람들을 이 사탄이 이 복음의 광채가 들어가지 못하도록 딱 블라인드를 친다 그랬어요. Si uno ve en 2 Corintios 4:5, Satanás está cegando el entendimiento a las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio sobre ellos. 예. 그리고 여러분 지역마다 사탄의 조직이 있습니다. Y en cada región está también las estrategias de Satanás. 마가복음 5장에 보면은 군대 귀신 들린 청년이 있었습니다. Si vemos en Marcos 5, vemos que tiene como una estrategia, incluso un ejército. 에, 엄청난 숫자의 군대 귀신들이 한 청년에 들어갔습니다. Y tienen un número, un gran número, un ejército numeroso. 그 예수님이 그 귀신을 쫓아낼 때 그 귀신들이 뭐라고 답하냐? Porque cuando Jesús echa fuera a ese demonio, ¿qué es lo que este demonio le dice a Jesús? 우리를 이 지역, 이 에어리아에서 쫓아내지 말기를 원합니다. 그랬어요. Dijo, no nos botes de esta región, dijo. 이 무슨 말이냐면 지역마다 사탄들이 조직을 가지고 영적으로 장악을 하고 있습니다. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás está en diferentes regiones haciendo su estrategia. 여러분 이 영적 싸움에 이겨야만 전도가 되어집니다. Por eso tenemos que ganar en la batalla espiritual para que el evangelismo tome lugar. 또 알지 못하면 예수 믿은데 또 당해요. Y algunos creen en Jesús, pero nuevamente son engañados. 그리고 그 개인과 가족은 오랜 수천 년 동안 사탄이 장악한 가정마다 사탄이 장악을 하고 있습니다. O muchos que han sido engañados individualmente o con toda la familia por Satanás. 아담 하와까지 이후에 지금까지 가정마다 가문마다 이 흑암 세력이 사로잡고 있어요. Después de Adán y Eva, por cada familia que ha habido, siempre han sido engañados por Satanás. 그러니까 이 가문의 역사는 흑암 세력과 지역의 역사는 흑암 세력이 합해져서 사건과 일이 일어나기 시작. Estas obras se levantan en cada región, en cada familia. 그래서 여러분 그걸 알고 기도가 뭐냐? 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 어떤 일이 벌어지냐? Por eso, cuando piensen qué es la oración, es orar en el nombre de Jesucristo. 예, 그러니까 뭘 내가 필요해서 기도하는 것 말고요. 영적 전쟁을 하기 위해서 여러분의 마음을 딱 결단하는 순간부터 사탄이 그걸 알고 있어요. No es orar por algo que uno quiere, porque Satanás también conoce eso. 이 사탄은 타락한 천사이기 때문에 인격체이죠. Satanás él ha sido un ángel y también conoce muy bien estas cosas. 여러분들이 그 사탄의 존재를 알고 있는지 모르는지를 사탄이 알고 있어요. Satanás sabe si lo conoces o no lo conoces. 그리고 여러분들이 전도할 사람인지 아닌지를 마귀가 사탄이 알고 있다. Satanás sabe si eres una persona que va a evangelizar o no. 여러분들이 왜 예수를 믿는지에 대한 동기도 사탄이 알고 있어요. Y también saben la razón o el motivo por la cual crees en Jesús. 또 언제 떠나냐? 완전 그리스도와 여러분 권세가 있고 영적 싸움을 하겠다는 그 순간부터 사탄은 이미 떠나기 시작. Y cuando se va, cuando tienen la determinación que toman determinación en Jesucristo, que Él es todo y lo único. 근데 이제 이렇게 하지 않는 교회가 아무리 많아도 사탄은 떨지 않습니다. Pero así hay muchas iglesias que no lo están haciendo. 오히려 교회를 무너뜨려요. Y por supuesto, esas iglesias se derrumban. 왜냐 성도들을 속이잖아요. ¿Por qué? Porque son engañados las personas, 또 los miembros de la iglesia. 지역의 종교와 우상을 통해 귀신과 사탄이 역사하는데 그것도 모르고 눈을 딱 감겼다. Y como no abren sus ojos en esa región, por eso es que son engañados. 다니엘서 10장에 보면은 다니엘이
결단을 하는 그 순간에 하나님이 응답을 보내준다고 했어요. Y si vemos en Daniel, en capítulo 10, él sabía muy bien la realidad espiritual. 근데 이 천사를 통해서 응답을 보내주는데 21일이 걸렸다고 했어요. 3주가 걸렸다고 했어요. Y dice que se demoró al menos 3 semanas cuando uno lee en este capítulo. 왜 3주가 걸렸냐면 그 페르시아의 사탄의 조직들이 이걸 가로막기 시작해요. Cuando se puso a orar, es allí cuando vino un ángel, pero pasó que se levantó también las estrategias de Satanás para detener la respuesta que llegue a su vida. 그 당시에 그 페르시아가 믿는 종교가 있는데 이 종교를 통해서 사탄이 장악하고 있는데 이걸 가로막는 거예요. Así fue como Satanás fue engañando a las personas de esa manera. 그래서 하나님이 천사장 마이크를 보내서 이기게 만들어서 그 시간에 21일이 걸렸어요. Y como se demoraba tanto, Dios envió a Miguel para que pueda ayudar. 여러분들이 교회나 아니면 그 개인이 가문과 지역을 놓고 여러분들이 영적 싸움을 결단하는 순간 이미 흑암이 무너지기 시작. Pero la palabra dice también, cuando tomó determinación en su corazón, es que se vino abajo todas las estrategias de Satanás. 근데 이제 이걸 모르면은 사단이 교회 안을 휘저어요. Pero si no conocen esto, la gente en la iglesia va simplemente a sufrir. 그리고 그 지역에 있는 다른 종교를 통해서 귀신들이 역사를 계속하기 시작. Y empiezan a levantarse más obras de Satanás en la región. 그래서 교회가 계속 무너지는. Y por eso las iglesias continuamente se derrumban. 전도는 언제 일어나냐? 이 흑암의 조직들이 무너지는 순간부터 생명운동이 일어나기 시작. Cuando empiezan a conocer esta realidad, es allí cuando empieza a levantarse el movimiento de vida y allí empieza a levantarse la iglesia. 그 전에 일어나는 것은 사람들이 왔다 갔다 하는 거지 올바른 전도가 아닙니다. Antes de eso, lo único que va a hacer es solamente personas que van y vienen, pero no es el evangelismo verdadero. 그래서 오늘 마가복음 3장 15절 마지막 한 절을 읽었는데 그 윗절에 보면은 전도라는 단어가 돼 있고 또 그 윗절에 보면은 주님과 함께하는 단어가 있습니다. Pero también está lo que dice, lo que hemos leído también aquí el día de hoy. Los que creen en Jesús tienen esta autoridad y potestad. 그 전도는 영적인 조직과 영적 전쟁하면서 일어나는 결과물로 생명이 살아나고 말씀이 들어가기 시작. Los que tenemos la realidad espiritual y conocemos esta realidad espiritual, vamos a poder hacer esta batalla espiritual con la palabra de Dios. 그래서 이걸 알고 있는 한 개인이나 교회가 끼어서 기도하기 시작할 때 하나님은 하늘 군대를 보내서 영적 전쟁을 시작합니다. Y allí podemos hacer la verdadera batalla espiritual porque Dios envía a sus ángeles. 시편 103편 22절에 보면 하나님의 뜻을 이루는 천군이라 그랬어요. 영적 싸움을 하는 군대라 그랬어요. Si vemos también en Salmo 103, los ángeles son aquellos que ejecutan la voluntad de Dios. 하나님의 뜻이 뭐냐? 요한복음 16장 40절에 보면 아버지의 뜻은 생명을 살리고 생명을 구원하는 것이 하나님 아버지의 뜻이라 그랬어요. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es la salvación de las almas, como dice en Juan. 여러분들이 전도와 선교 생명 운동을 위해서 결단하고 기도하는 그 순간부터 하나님은 이 뜻을 이루기 위해서 주의 천군을 보내서 영적 싸움을 시작합니다. Van a poder hacer la batalla espiritual cuando pueden tomar determinación en esta palabra, en esta batalla espiritual. 예. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 이 영적인 싸움이 시작되고 승리하면서 나타나는 것이 생명운동, 전도운동. Y es así como comienza la batalla espiritual, la batalla de vida, cuando comenzamos a realmente entender la batalla espiritual. 예. 그래서 특별히 남미 같은 경우는 영적으로 오랫동안 이 캐톨릭과 또 토속 종교가 붙잡고 있기 때문에 교회들이 섰다가 무너지기도 하고 성도들이 예수 믿는 것 같은데 보면 이게 제자로 잘 자라지 않아요. 왜 그러냐면 이 영적인 부분을 잘 안 돼서.
Y especialmente en Latinoamérica, porque puede ser que ha habido mucha gente, pero no conocen lo que es la verdadera batalla espiritual. Por eso están solamente un tiempo nada más en la iglesia y luego se van. 그래서 깨어 있으란 말이 바로 그 말. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que deben despertar a esto. 영적으로 졸면은 안 되죠. 졸면은 이제 사탄이 들어오는 거예요. ¿Qué quiere decir eso? Que espiritualmente no deben estar dormidos. 그래서 여러분 교회나 여러분 그 지역에 여러분 지역 복음화를 위해서 영적 전쟁이 시작되기. Por eso, en sus regiones que puedan hacer esta batalla espiritual. 예, 그러면 이미 그리스도의 이름으로 이미 이겨놓았기 때문에 싸움을 하기만 하게 되면은 승리하게 돼 있습니다. Y de ahí van a poder hacer la batalla espiritual y van a poder tener victoria. 근데 사탄이 이걸 시작을 못하게 만들어. Pero Satanás va a impedir a que esto comience. 여러분 개인 문제에 빠지게 만들어. Va a querer que se queden atrapados en sus problemas personales. 또 교회 안에 문제를 줘서 그거 빠지게 만들어. O que se queden atrapados en los problemas de la iglesia. 그리고 종교나 우상을 보면서 아무 감각 없이 사탄이 만들어요. O para que se queden atrapados en la religión. 그럼 나는 구원받을지는 몰라도 영적 전쟁을 할 수가 없는 거예요. Y no van a poder hacer la batalla espiritual porque no tienen fuerza espiritual. 그래서 왜 하나님이 시공간을 초월하여 주의 천군 천사를 보내냐? 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님 보낸다. Por eso, ¿por qué Dios dice que nos va a dar la respuesta que trasciende el tiempo y el espacio? Porque tenemos que levantar la voluntad de Dios. 결국은 생명운동, 전도운동, 선교를 하기 위해서 하나님이 주의 군대와 주의 천사를 보냅니다. Para hacer el movimiento de vida, para hacer el movimiento de la palabra, es que Dios va a enviar a sus ángeles. 예, 여러분 그 영적 비밀을 알고 말씀 잡고 기도하기 시작할 때 이제 흑암 세력은 도망가기 시작. Por eso cuando nos aferramos al pacto, conocemos esta realidad y nos aferramos al pacto, allí empiezan a quebrantarse todas las tinieblas. 이거를 한 번 한다고 쫓겨가는 게 아니에요. Y esto no es que se hace una vez y ya está. 예, 또 여러분들이 졸고 있으면 또 들어와요. Porque puede ser que lo hagan una vez y luego nuevamente sucede lo mismo. 아예 마귀가 못 있겠다 해야 이기는 거예요. Y puede ser que no suceda de por todo. 그러려면 한 사람이 그걸 알고 깨어서 계속 지속적으로 기도가 전도가 움직여질 때 흑암은 드디어 이제 무너지기 시작. 흑암의 벽들이 무너지기 시작. Pero cuando se levanta una persona que realmente entiende esto, allí es cuando empiezan a quebrantarse las tinieblas. 그 이걸 이제 지속을 하지 않는다. Entonces no hay continuación. 그걸 사탄이 잘 알아요. Y Satanás conoce también eso. 이 싸움은 하면 이기게 돼 있어요. Y sabe muy bien cómo hacer la batalla también. 근데 이 꺾이는 이제 시간표가 있어요. Y luego vendrá un horario 그 지역에 또 가문에 이 흑암의 조직이 무너지는 날 그때 말씀이 들어가기 시작. y va a venir un tiempo en la cual empieza a quebrantarse todas las tinieblas en esa región y en toda la familia. 그전에 아무리 말씀을 집어넣으려 해도 사탄이 딱 붙잡고 있기 때문에 가로막고 있어요. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que está engañada por las palabras de Satanás. 예, 그걸 보고 여러분들이 실망하거나 하면 안 돼. 왜냐하면 영적으로 봐야 돼. Pero ustedes no deben desanimarse por esto, más bien tienen que verlo de manera espiritual. 예, 어느 시간표가 오면은 무너지는 그날부터 이제 말씀이 들어가기 시작하고 생명이 살아나는 이런 역사가 있게 돼 있습니다. Un día van a ver cómo la palabra empieza a tomar lugar y va a empezar a levantarse estas obras de la palabra en sus vidas. 그래서 마태복음 28장에 하늘과 땅의 모든 권세를 예수님께 하나님이 줬어요. En Mateo 28 vemos cómo Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra a Jesús. 그 왜 예수님한테 줬냐? ¿Y por qué se lo dio a Jesús? 하나님은 예수 그리스도를 통해서 모든 것을 움직이기로 합니다.
Porque Dios mueve todas las cosas mediante Jesucristo. 지금 우리가 생각하는 예수로 생각하는데 그 당시에는 사람으로 온 한 30살에 30살의 청년 사람에 대해서 하나님이 모든 이 예수에게 정권을 다 준 거예요. Vemos en ese entonces cómo Dios le da a Jesús toda la potestad que está en el cielo y en la tierra. 예. 그게 하나님이 일하시는 방법. Ese es el método de Dios. 그 뭐 하나님 하면 신앙이 힘이 해요, 그 사람. Y de esa manera es como Dios obra en las personas. 왜냐면 무슬림도 하나님 이야기야. 몰몬도 하나님, 여호와의 증인도 하나님, 천주교도 하나님. 모든 바이블 비슷한 게 들면 전부 다 하나님 이야기. Y hay muchas religiones que hablan de Dios. Los mormones hablan de Dios, los testigos también, los musulmanes también, los judíos también. 예, 하나님은 움직이지 않습니다. Pero Dios no se mueve por ellos. 예수가 하나님이시. Jesús es Dios. 하나님은 예수를 통해서 모든 것을 일을 하십니다. Y Dios obra y mueve todas las cosas únicamente mediante Jesucristo. 그 예수의 말씀이 하나님 말씀입니다. La palabra de Jesús es la palabra de Dios. 예, 그분이 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 나와 함께 우리와 함께 하세요. Y está juntamente con nosotros. 예, 그래서 여러분들이 이 권세를 가지고 기도하기 시작할 때 흑암은 이제 무너지기 시작. Y es allí cuando empiezan a quebrantarse todas las tinieblas. 예, 그 가운데 제자들이 세워지기 시작. Y allí comenzaron también la batalla espiritual los discípulos. 결국 한마디로 말하자면 이 영적인 사실을 모르고 전도운동을 하다 보면은 언젠가는 멈추게 돼 있어요. Y van a ver cómo empieza a detenerse todas estas tinieblas que empiezan a levantarse. 예, 우리의 열심으로도 할 수 있어요. Y esto es algo que va a suceder. 그런 거는 성경적인 전도라고 하지 않습니다. Y por eso lo hacemos de manera bíblica. 예, 성경에 나온 말씀에 나온 대로 여러분들이 전도운동 속에 들어가요. Lo hacemos de tal manera, lo hacemos de la manera bíblica. 그게 바로 영적 실체를 여러분들이 얼마만큼 인정하고 믿고 있냐에 따라 달라지기. Y empiezan a levantarse de manera espiritual. 그러면 끝까지 이 전도운동에 참여할 수 있습니다. Y podemos también, con el poder de Dios, hacerlo hasta el final. 이걸 모르면 사탄이 언젠가는 여러분을 멈추게 만듭니다. Satanás siempre va a querer detener esto. 여러 가지 어떤 사건이나 이 생각을 통해서 파고들어서 결국은 전도운동 못하게 만듭니다. Va a querer detener el movimiento del evangelismo mediante diferentes tipos de eventos y situaciones e incluso pensamientos. 그 전도운동은 그냥 하는 것 같은데 영적인 싸움의 결과로 일어나는 운동이라는 사실을 알면 좋겠습니다. Por eso es bueno que podamos conocer qué es la batalla espiritual. 또 전도돼서 교회에 들어온 사람을 영적으로 잘 세우기 위해서는 영적 사실을 잘 가르쳐주고 말씀을 정확한 말씀을 갖다 줍니다. Que podamos conocer la batalla espiritual y también la palabra correcta y concreta. 올바른 말씀이 전달되지 않으면 사탄이 또 속입니다. Porque si no transmitimos la palabra concreta, entonces estamos engañando a las personas. 영적인 것은 구원받았지만 생각과 마음은 과거에 귀신이 줬던 사상을 그대로 붙잡고 있다. Y puede ser que tengamos algún tipo de pensamiento, o algún tipo de pensamiento espiritual, pero la realidad es que vamos a ser engañados muchas veces. 그래서 교회에서 올바른 정확한 말씀으로 세워내. Por eso en la iglesia tenemos que levantar la palabra concreta, la palabra exacta, 그리고 영적 사실을 제대로 알도록 만들어. y hacer que la gente conozca la realidad espiritual. 결국은 이 성경 말씀대로 여러분 하는 걸 보고 성경적인 전도운동. Y de esa manera hacemos el movimiento bíblico de evangelismo. 하나님은 말씀을 따라 움직이기 때문에 끝까지 여러분들은 전도운동에 쓰임받을 수 있습니다. Porque estamos siguiendo la palabra de Dios, yo deseo que sigan hasta el final la palabra de Dios. 그런 축복이 임하기를 기도드립니다. Yo oro para que ustedes reciban esa bendición.
말씀은 이걸로 마치도록 하겠습니다. Muy bien, aquí terminamos con la palabra. 감사합니다, 목사님. 네, 감사합니다. 고맙습니다, 목사님. 감사합니다. Muchas gracias, Pastor Kamsamida. Pastores, si vamos a hacer foro, si hay alguien que quiera hacer foro, por favor, pueda comentarnos, por favor. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? Un Hola, abrazo. Dios te bendiga, hermano Jacobo. La paz de Dios. Bueno, quería comentar acerca de lo que pude llegar a escuchar en la enseñanza, ya que entré un poco tarde, pero entendí el tema, o lo que pude llegar a escuchar, acerca de que una de las estrategias que Satanás utiliza, hablando de la guerra espiritual, para que el evangelio no se predique, no se extienda, es que nosotros nos enfrasquemos en las situaciones diarias, en las situaciones cotidianas, en los problemas, y de una manera o de otra estamos en una batalla espiritual y a veces no nos damos cuenta. Entonces, hay que tratar de entender que a pesar de lo que estemos viviendo, debemos avanzar en el evangelismo para que Dios active pues todas las cosas a nuestro favor y así nosotros poder librar y vencer la batalla. Si yo permanezco en el pacto, si yo guardo el pacto, si yo persevero en el pacto, si yo persevero en la enseñanza de Jesús, lo guardo en mi corazón y lo vivo, Dios empezará a destruir toda barrera, todo obstáculo en mi vida, de manera que no podemos detenernos ante pues las adversidades, porque de otra manera Satanás estará logrando su objetivo, que a través del desánimo, de las circunstancias, de las pruebas, de las aflicciones, por eso que el apóstol Pablo decía que los apóstoles eran como ovejas que iban del diario al matadero, ¿sí? Entonces, nosotros pues entendemos que hemos sido llamados a guardar y predicar el pacto de Cristo y Dios pues quebrantará las artimañas del diablo. Y otra cosa que el pastor decía, pues que Dios activa a los ángeles, que Dios activa todo su poder sobrenatural a favor de aquellos que no se detienen ante las circunstancias. Entonces, si yo predico el evangelio de Jesús, como Jesús nos lo enseñó, siguiendo el plan maestro, siguiendo la fórmula de Cristo, el método de Jesús, Dios destruirá las obras del diablo, pues Cristo como verdadero rey ya destruyó al enemigo. Entonces fue algo de lo que pude aprender acerca de lo que el pastor estuvo transmitiéndonos, no detenernos ante las circunstancias, porque de otra manera Satanás conseguirá su objetivo. Entender que Dios activa todo poder espiritual a favor de nosotros, mientras nosotros guardemos y avancemos en el pacto, predicando la palabra establecida por Jesús. Dios le bendiga. Gracias, Jacobo. 오늘 말씀통에서 사탄이 제일 싫은 것은 전도 운동인데, 그래서 이 전도 운동 일어나게 못하도록 우리가 가끔씩 환병 아니면은 위기 아니면 걱정을 통해서 우리가 다른데 다른 데에서 집중하고 하나님 말씀 집중하라고 예배 집중하지 않고 하나님 말씀도 집중하고 이 문제에 집중하고 그렇게 지금 사탄이 그런 전략이 쓰고 있습니다. 그래서 우리가 꼭 하나님의 말씀 붙잡고 하나님의 말씀 복음도 잘 이해하고 그렇게 하면 이 영적 싸움을 이길 수 있습니다. 네, 감사합니다. Amén, amén. ¿Alguien más, pastores, por favor? ¿Alguien más que quiera hacer su foro? Renato. Pastores. Paz, Senhor, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo.
Está entendendo bem a português? Oh, no. Roberto, Sí, traduz. Ah, no pastor, sé. lo que puedo voy a traducir, no se preocupe. Ok, sim. Ajá. A guerra espiritual, a batalha espiritual, a gente está batalhando contra o diabo, que é o grande inimigo, que é espiritual, um ser que tem as suas características próprias, voltada para a maldade, e ele batalha e age com estratégias em regiões e lugares que muitas das vezes as pessoas não sabem onde ele está agindo e acaba se perdendo. E Satanás influencia as famílias inteiras, e essas famílias que formam comunidades, destruindo uma cidade inteira, como uma nação inteira, influenciada e governada pelo poder de Satanás, né? E uma das estratégias dele é enganar as pessoas, fazerem que as pessoas se rebelem contra a vontade de Deus. E o propósito de Deus é que nós venhamos conhecer a palavra de Deus na pessoa de Cristo Jesus, para que possamos entender e ver aonde estão as estratégias do diabo contra as pessoas. Hoje, muitas religiões no mundo inteiro falam de Deus, mas sem o conhecimento de quem é Deus, porque Deus entregou toda a autoridade e se revelou com toda a sua graça e seu poder na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E é através de Cristo, através da palavra de Cristo, que nós vamos ter as estratégias para saber batalhar no mundo espiritual e ver aonde estão as estratégias do diabo e conquistar o espaço, né? Então, essa batalha espiritual, a gente só pode vencer com a palavra de Cristo, através da oração, né? Como o exemplo que o pastor usou de Daniel, que buscou uma resposta de Deus. E nessa resposta, o diabo, o Satanás, batalhou para que Daniel não tivesse resposta. Mas Daniel, com propósito em oração, confiando em Deus, ele venceu essa batalha espiritual, porque ele sabia que havia uma batalha e ele tinha certeza que Deus iria responder a sua oração. Então nós temos que batalhar no mundo espiritual, na oração e confiando na palavra de Cristo, porque ela se cumpre. A palavra de Cristo se cumpre e nós precisamos batalhar espiritualmente na oração, porque Deus, ele desloca anjos do céu a serviço daqueles que hão de herdar uma salvação. Então o propósito de Deus é salvar almas e nós temos que batalhar, porque o inimigo, que é Satanás, ele age com as estratégias para destruir nações inteiras, enganando, fazendo as pessoas se rebelarem contra Deus e ela não venha ao conhecimento da palavra de Deus, que é a manifestação de Cristo Jesus. Amém? 아멘. gracias, pastor. 네. 오늘 말씀 통해서 우리 대적 누군지 잘 알아야 되고 사탄이 우리 연적 삼은 대적이고 그리고 사탄이 어떤 전략이 지금 교회에서 쓰고 있는지 그것도 오늘 배우고 그리고 어떻게 현장에서 어떤 전략이 지금 일어나고 있는지 그것도 오늘 은혜 받았어요. 그래서 이 영적 싸움에 어떻게 이기는지 도 말씀드려서 받았습니다. 예수님이 누군지 그리고 나를 누구인지 그리스도 안에서 내가 누구인지 그거 잘 알아야 됩니다. 어떤 신분이 있는지 어떤 신분이고 어떤 권세도 있는지 오늘 말씀처럼 마가복음 3장 15절처럼 그런 말씀 붙잡고 이 영적 싸움을 이길 수 있습니다. 그리고 우리 힘으로 아니라 오직 성령님의 힘으로 할 수 있습니다. 네, 감사합니다. Muy bien. Uno más, amados, por favor. ¿Alguna hermana Citlali, Jessica, Marisela? ¿Alguna hermana, Susana?
Amén, hermano. ¿Quién es? Itlali. Hermana Citlali, adelante, hermano. Sí, pues hoy pude aprender que el movimiento del evangelismo no debe detenerse por problemas personales, problemas en la iglesia o problemas de la religión. Debemos de recordar que Jesús es Dios, que la palabra de Jesús es la palabra de Dios y está con nosotros. Es a través de esta manera de vivir y de pensar y de obrar cuando las tinieblas comienzan a disiparse. Satanás siempre va a querer detener el movimiento del evangelismo y va a utilizar todo lo que pueda para que nosotros no hagamos esta obra. Entonces, también es importante compartir la palabra concreta y exacta, hacer que la gente conozca la realidad espiritual. Nosotros debemos de esta manera guardar y predicar el pacto, porque si nosotros no estamos apercibidos de este mundo espiritual, no se va a poder llevar a cabo la obra que Dios quiere a través de nosotros. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros obedezcamos a esta enseñanza, a este llamado que Dios nos ha hecho. Bendiciones. 이 복음 전도 운동을 계속 일어나야 됩니다. 그런데 교회에서 세상의 교회에서 보면 영적 싸움이 어떻게 해야 되는지 잘 몰라서 이 복음 운동이 잘 안 일어나고 있어요. 그래서 사탄이 어떻게 이길 수 있고 우리 권세 사용하고 이길 수 있습니다. 그리고 우리 교회에서 올바른 복음을 전달해야 됩니다. 그런 그 신비주의는 아니면은 율법주의는 복음 아니라 올바른 복음을 전달해야 되고 그 올바른 복음을 전달하면 우리 교회 성도님들은 또 그 성도님들도 영적 싸움을 할 수 있습니다. 이길 수 있습니다. 그래서 그거 오늘 말씀 붙잡고 기도하겠습니다. 감사합니다. Amén, amados. Pues muchas gracias. Este es el tiempo que, bueno, hemos designado para este estudio. Le damos muchas gracias a Pastor Park y a nuestro hermano Cristian una vez más. Muchas gracias. Gracias, Y pastor. bueno, adelante, hermano. Sí, ¿alguien habla? Sí, soy yo, Balán. Por ahí está el pastor Ronald de Cincelejo, es la primera vez que se conecta a él, y creo que también por ahí está la pastora Miriam Petro de Montería. Entonces, para darle la bienvenida. Amén, amén. Pastor, ¿qué me dijiste? Ronald de Cincelejo. Pastor Ronald de Cincelejo y la pastora Miriam. De Montería, Miriam Petro. De Montería, Miriam Petro. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, bendiciones, abrazos a todos ustedes. En el nombre del ministerio y de nuestro pastor Pablo también. Sean bienvenidos, amados. Y hola. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Un abrazo. Amén, hermano, amén. Dios te bendiga mucho. No pudo conectarse. Envió un mensaje, está un poco delicado de salud con temperaturas, tos y pues como gripe, ¿no? Pero nos pidió que se disculpaba y yo, por supuesto, orar por él. Gracias. Ok, pero no es COVID. No, o sea, no me dijo eso, pero unos síntomas muy parecidos, ¿no? Pero no, creo que no le han hecho la prueba.
pero sí se ha sentido un poco mal. Muy bien. Pues vamos a estar orando por nuestros pastores, nuestros hermanos y por todos aquellos que han estado pasando esta situación también de fiebres y aunque no tenga que ver con el corona, pero que estén en peligro de esto, pues hay que estar orando, amados, por favor, se los pedimos en el nombre del Señor. Y bueno, Okay. me gustaría mucho que le diéramos un aplauso a los profesores, al profesor de ahora y a nuestro pastor Cristian también. Gracias por todo. Muchas gracias, pastores. Amén, pastor. Bendiciones. Gracias. Amén. Y quisiera regresarte el micrófono y a la Samonín para lo que nos tenga que decir, alguna instrucción. Amén. 사모님 또 다른 광고 있습니까? 사모님 마이크 켜주세요. Sorry, 9월에 있는 그 집회에 대해서 잠깐 말씀드릴게요. 사실은 여러분 모두를 초대하고 싶었습니다. 그리고 더 먼저는 미국에서 이걸 개최하고 싶었어요. 근데 비자 문제 때문에 멕시코에서 이 집회를 하면서 정말 진심으로 여러분 모두를 초대하고 싶었는데 이건 일회 사건이 아니라 매해 계속되어질 거예요. 이제 어느 날을 정해서 날짜도 이제 픽스해서 계속 할 건데 올해는 정말 죄송하게 그 숙소 관계로 많이 초대 못한 것에 대하여 송구스럽게 생각하고 내년에는 여러분 모두를 초대할 수 있도록 저희가 모든 면에서 준비할 수 있도록 하겠습니다. 양해 부탁드립니다. Estamos en septiembre, vamos a comenzar lo que es un culto de bienvenida en México que se va a hacer en septiembre. Quisimos hacerlo en Estados Unidos y invitar a muchos de ustedes, pero no pudimos hacerlo por temas también de documentos y visas. Pero esta vez se está haciendo en México y hemos querido invitar a muchos de ustedes esta vez, pero no se ha podido. Por eso pedimos disculpa de antemano y también queremos pedir que nos tengan paciencia por cosas así porque queremos prepararlo mejor todavía para el próximo año y si este año no pueden ir, no se preocupen que esto va a ser cada año y pensamos hacerlo siempre. 혹시 여러분 중에 안 된다. 나는 올해 꼭 참석해야 되겠다. 참석 못하면 나는 죽을 것 같다. 그러시는 분들은 저에게 개별적으로 왓썹 주세요. 그러면은 파블로하고 상의해서 준비를 하도록 하겠습니다. Pero si hay alguien que todavía dice, no, pero yo tengo que ir, si no voy, me muero. No, si hay una urgencia así de situación, hablan conmigo, por favor. 이상입니다. Eso es todo. Muchas gracias, pastora. Y también les recuerdo, hermanos, que, bueno, les vamos a estar hablando a los pastores. El pastor Pablo nos dejó encargados para estarle comunicando a los pastores sobre esta reunión que comenta la Samonín, la pastora, la esposa del pastor Pablo. Y les recuerdo también, espere pues la llamada, perdón, y les recuerdo también que el 6 de septiembre, que es el primer lunes, comenzamos con las clases para el segundo semestre. Erin Lee, la hija del pastor Pablo, ya nos envió un documento para que los de nuevo ingreso se puedan anotar y hermanos puedan ingresar a la escuela de posgrado. Así es que les agradezco mucho. No sé si Erin tenga alguna información, pastor Cristian. 그 혹시 에린 다른 광고 있습니까? 에린 광고. 안녕하세요. 26일 날 이제 다음 주 목요일로 거의 다가왔어요. 그래서 많은 분들께서 많은 목사님들, 많은 리더들이 저희 그 숙제를 보내주셨는데 아직 보내주지 못하신 분들은 보내주시길 바랍니다. Y ya la otra semana es el 26, así que pedimos los pastores o líderes que todavía no han enviado sus tareas, que lo puedan enviar por favor, porque ya la próxima semana es 26, que sería el último día de las tareas. 그리고 이제 9월
9월 집회가 마친 후 그 다음 주부터 우리 목대원 가을 학기가 시작하게 됩니다. 9월 20일부터. Y después de esta apertura que se va a dar en septiembre, va a comenzar las clases. 그래서 제가 왓츠앱 이제 목대원 단톡방에다가 제가 서류를 2개를 ol려놨어요. 하나는 it's for new students and one is for the returning students. Por eso he puesto dos formatos en el grupo de WhatsApp. Un formato es para los estudiantes nuevos y otro formato es para los estudiantes que ya están registrados. So for anyone who already filled out the application last semester, you guys will just be doing the returning students. But for any students who did not sign any applications last semester, it's going to be the new student application. Entonces, para los que ya han estado en el semestre anterior, llenan el formulario de estudiantes que ya han estado antes y los nuevos van a llenar la aplicación como nuevos estudiantes. And those papers, all the applications will be due on September 20th before the first class begins. Y todo esto es antes del 20 de septiembre, antes que comiencen las clases. If you have any questions, talk to me. Questions, concerns, further information on tuition will be announced later. Más adelante se van a dar anuncios concernientes a las matrículas o a los pagos que se tienen que hacer. Y cualquier otra pregunta aparte que tengan me lo pueden hacer directamente a mí. That's it. Any questions? Erin, tu papi me comentaba que íbamos a comenzar clases el 6 de septiembre. ¿Es correcto? Class starts on September 6th. September 20th. We wanted to begin on the 6th, but since we have the training going on the following week in Mexico, we decided to do it start on the 20th. Okay. El pastor, querían comenzar el 6 de septiembre, pero debido al entrenamiento que se va a llevar a cabo en México, en esas fechas van a comenzar a partir del 20 de septiembre. Ok, pastores, entonces hagamos la corrección. Del 6 no empiezan las clases hasta el 20 de septiembre, Dios mediante. Amén, así como nos está diciendo nuestra hermana Erin. Y efectivamente, porque nuestra reunión en Jalapa y Alvarado, Veracruz, se va a hacer del 13 al 17, 18 de septiembre. Entonces, el 20 iniciamos clases de posgrado, nuevos alumnos y los alumnos que ya venimos del primer semestre. Gracias, pastores. Si tenemos alguna pregunta, pues directamente con, ya sea con Erin, con un servidor, y le pasamos las preguntas a Erin también. Las cosas que podamos resolvérselas, se las resolvemos. En cuanto a economía, vuelve a quedar en $15 o 300 pesos para todo lo que es México, 300 pesos de semestre, el siguiente semestre. Para los hermanos de Colombia son $15, por supuesto. Para los hermanos de Venezuela son solamente $10. Los hermanos que estén apuntando más de 3 alumnos, el hermano que apunte más de 3 alumnos, este hermano no pagará semestralidad. Entonces, para él será gratis. Esa sería una de las promociones que el pastor Pablo nos está dando, ¿verdad? La persona que ingrese a más de 2 estudiantes, 3 estudiantes, él no pagará, esa persona no pagará, amén de que las personas que invite, por supuesto que sí, pero la persona que invite a 2 o 3 estudiantes, él no pagará. También, por último, las personas que por cualquier situación de falta de economía, de que se les haga complicado, difícil pagar, también por favor díganos con toda sinceridad para hacer excepciones en ese contexto. Amén, hermanos. Bueno, pues les agradecemos mucho y pues vamos a orar para ser despedidos. Si no hay otra instrucción, Pastor Cristian, vamos a orar. ¿Les parece bien?
Amén, pastor. Ok. Pastor Balam, si estás por ahí, ¿nos podrías ayudar a orar para cerrar este tiempo? Sí, Sí. claro que sí, pastor. Con gusto. Y al final, Pastor Cristian, ¿nos ayudarías a orar para despedirnos, por favor? Amén, pastor. Muchas gracias. Adelante. Bueno, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque hemos entendido que hay un adversario llamado Satanás que busca hacernos pecar, hacernos caer, pero muchas gracias por tu palabra. Tomamos el escudo de la fe, que es tu palabra, para que esos dardos se inhabiliten en el nombre de Jesús nuestro Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres la palabra misma y nos das esa bendición de poder disfrutarte a través de que tú estás con nosotros, Emmanuel. Gracias por la vida de los pastores que están presentes. Algunos ya se tuvieron que salir por actividades, por aquellos que están enfermos, como es el pastor Leopoldo. Dale esa gracia, restaura su salud. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y si hay alguien más que no está en nuestra mente, pero yo sé que tú lo sabes todo, lo ponemos en tus manos. Gracias por el pastor Pablo Lee, que está dando el entrenamiento junto con el pastor Han, y por el traductor Cristian, también el pastor, que nos da este tiempo para que podamos entender mejor la palabra. Muchas gracias, bendícelos respectivamente con sus familias, a la esposa del pastor Lee, de igual manera, a todos, Señor. Muchas gracias. Y yo creo que esta palabra ha caído en buena tierra, en nuestro corazón, y hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, ¿ahora puedo orar? Sí, amén. Sí, por Oramos. favor. Padre bueno, queremos darte las gracias por darnos la bendición de estar reunidos en este tiempo. Te damos las gracias, Padre bueno, porque tu deseo es que este movimiento del Evangelio, este movimiento de vida, de palabra, de oración, continúe hasta lo último en la tierra. Y en tu gracia hemos hallado favor ante tus ojos, Padre bueno, para que en este tiempo se levante Latinoamérica con este Evangelio concreto, perfecto. Hemos hallado gracia ante tus ojos, Padre bueno, para que pastores puedan aferrarse a este Evangelio y puedan traer un cambio verdadero, genuino, a nuestras naciones que han sido afligidos por la idolatría, han sido atormentados por tantos problemas espirituales. Quebrantamos en el nombre de Jesucristo todo tipo de obra, artimaña de Satanás. Permítanos conocer muy bien quién es nuestro enemigo y entender que no es con nuestra fuerza, no es con nuestros pensamientos, no es con nuestro carácter, es únicamente con solo Evangelio, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo. Padre bueno, ahora mismo que el pastor Han y el pastor Lee están haciendo misiones, pedimos que envíes a tus ángeles, Padre bueno. Los protejas cada paso que den, en cada paso que den puedan quebrantar toda tiniebla, establecer tu reino. Que puedan ellos echar fuera cualquier tipo de artimaña de Satanás, demonios que quieran ir en contra de los lugares que van a ir, Padre bueno. Que cada iglesia que reciba tu palabra, Santísimo Dios, pueda aferrarse a esa palabra firmemente y que vean cómo eres un Dios que cumple su pacto a cada lugar que es predicado que Jesús es el Cristo, Santísimo Dios. Pedimos por todo el movimiento que se está levantando y que muchos más jóvenes remanentes puedan seguir levantándose en el nombre de Jesús, para que este evangelio no solamente quede con esta época, sino que continúe de generación tras generación tras generación. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de Jesucristo. Amén. Amén, pastores. Y bueno, cualquier duda, por favor, y por ejemplo, la hermana Silvia, que le falló su Wi-Fi, trate en otro tiempo de volver a escuchar el mensaje para que pueda escuchar también los anuncios, hermanita, y cualquier cosa. De todos modos, estamos aquí para servirle. Muchas gracias, pastores. Bendiciones a todos. Bendiciones, gracias. Samonim, 감사합니다. Gracias. 감사합니다. Amén. Bye.